अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैं सवाल का जवाब दे रही थी जिन्होंने मुझसे पूछा था कि उनको दूध और अंडा और मीट नहीं खा सकते। तो देखिए, इन चीज़ों से ताकत नहीं आती है, बल्कि अगर आपने मीट नहीं खाया है, मीट हो या गोश्त हो किसी भी किस्म का, तो अगर आप ये चीज़ छोड़ भी दें तो आपको जिस्म में वीकनेस इसकी वजह से नहीं होगी। ज़्यादातर जो जिस्म की जो हमारे जिस्मानी जो वीकनेस होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से या कुछ बहुत ज़्यादा हम सोचने से उसकी वजह से होती है, या हम अपना जो मसरूफ़ियत है वो हम मसरूफ़ नहीं रहते हैं, हम चलते नहीं हैं, हम बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह आपने कहा कि आप चलते भी हैं, तो अगर आप खाने पीने की शौकीन हैं और आपको ये सब खाने का दिल नहीं करता है घर का खाना, तो आप अपने लिए कुछ फ्रेश बना के, जैसे सबसे अच्छा वीकनेस के लिए आप क्या कर सकते हो, रात को 2 खजूर 1 गिलास पानी में आप भिगा दें। नबीज़ भी आप बना सकते हो, वो भी बहुत ही बेहतरीन है, आपको इतनी ताकत देगा और ये हमारी सुन्नत नबी भी है। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। खाली खजूर को अगर आप पानी में भिगा दो और सुबह को उसको खाओ, या फिर उसको ब्लेंड करके खाइए, आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर से। लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ, आप अगर दूध नहीं भी पी रहे हो तो इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल करें, रोज़ाना पिए, ये कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। और अभी मौसम बदल रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, तो ये और भी है। एक जो चीज़ है वो अंजीर का इस्तेमाल आप कर सकती हो। तो अंजीर आप या तो उसको भिगा के खाएँ तो और भी फ़ायदा पहुँचाएगा, और सुबह खाएँ या शाम को खाएँ, ये आप लोगों पे डिपेंड है कि हम किस तरह पसंद करते हैं वो। तो 1 गिलास में आपको 2 खजूर, शुगर वालों की अगर प्रॉब्लम है तो दिन में 2 से 4 खजूर नुकसान नहीं करता है शुगर वालों को, डायबिटिक वालों को, तो आप इसका इस्तेमाल बेशक कर सकते हैं। तो 2 खजूरें आपको पानी में डालना है। 1 अखरोट, जैसे पूरा आप अखरोट ले लें, गोल वाला डली, 1 डली या 2 ले लें, आप उसको भिगा दें, उसके अंदर थोड़ी-सी तिल डाल दें, उसमें सफ़ेद तिल जो आती है उसमें उसको भिगा दें। थोड़ा-सा बादाम, 3-4 बादाम डाल दें, और इन 4 चीज़ों को आपको भिगा के रखना है रात भर, और सुबह को उसको आप पीस लें। ये एक दूध की शक्ल का ब्राउन जैसा बन जाएगा, तो ये एक किस्म का दूध ही बन जाएगा, और आप इसको इस्तेमाल करें रोज़ाना। ये आपको इंशाल्लाह ताकत भी देगा आपके जिस्म को, और आपको जो खाने का जो दिल करता है, या फिर आपको मसाले वाली चीज़ें, सालन वगैरह नहीं खाना होता है, तो इसकी जो क्रेविंग होती है वो इंशाल्लाह कम हो जाएगी। और कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपनी ताकत के लिए कच्ची सब्जियां, सैलेड आप खा सकते हो। उससे बेहतर है कि आप उसका जूस भी बना के पी सकते हो, चुकंदर का जूस हो जाए, चकूतर आप खा सकते हो। पूरे दिन में आप जितना भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाओगे, जितनी भी सब्जी तरकारी इंशाल्लाह आप खाओगे, ये आपको ताकत ही मुहैया कराने वाली है। ये सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ दूध, अंडे, मछली, गोश्त वगैरह से ही ताकत आएगी। ये तो बहुत अगर हम खा लें तो बहुत अच्छी बात है। एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बोले। अप्रैल में गिर गई थी मैं, तो मेरे राइट हैंड का जो शोल्डर है वो गिर गया, वो टूट गया था। तो वो फिर, हाँ जी, तो फिर वो प्लास्टर वगैरह तो नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको बांध दिया था, तो वो अभी तक वो बाजू सीधा नहीं हो सका। फिर मैं ये इस महीने की 5 तारीख को फिर मैं गिर गई थी, तो ये मेरी जो पसलियां हैं इनको चोट लगी है। अच्छा। तो अब मुझे सांस आता है, लेकिन रात को मैं उठती हूँ तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और मैं शुगर की भी मरीज हूँ। अच्छा। तो फिर इन दोनों एक्सीडेंट के साथ मुझे कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई है, उठ के काम नहीं होता मुझसे, इतना ज्यादा करती हूँ लेकिन काम इतना नहीं होता इतना। चलिए इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ इसको, ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। तो आप दूध वगैरह सब ले सकते हो। दूध नहीं भी लोगे तो दूध नहीं भी लोगे तो सब्ज़ी, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट से आपको उतनी ताकत मिल जाती है जितनी दूध और अंडे, बल्कि उससे ज़्यादा ही मिलती है। तो अगर आप मीट नहीं भी खाते तो ये बहुत बेहतर है इंशाल्लाह। आप जो मैं बोल रही नबीज़, या तो फिर जो मैंने आपको ड्रिंक बताया इंशाल्लाह वो पिए, इससे बहुत होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप छुआरों का इस्तेमाल रोज़ाना करें,
آپ اس کو ایسے ہی کھا لیں یا تو پھر آپ اس کو چٹنی بنا لیں، مطلب آپ اس کو بھگا کے پیس لیں، ملیدہ جیسا بنا دیں چھواروں کو، اور پھر اس کو آپ نے دیسی گھی جو پیور کاؤ کا جو ہوتا ہے، دیسی گھی ہوتا ہے، گائے کا گھی، وہ جیسے ایک چمچ آپ نے دیسی گھی لے لیا اور اس میں آپ نے چھوارے جو آپ نے پیس کے بھگا کے پیس کے ڈالنا ہے، جیسے ملیدہ حلوہ جیسا بن جاتا ہے، اور اس کو بھی آپ روزانہ استعمال کریں انشاءاللہ، تو آپ کے جسم میں اتنی اس سے بھی زیادہ طاقت آئے گی جس سے دودھ اور انڈے کھانے سے آتی ہے، تو انشاءاللہ آپ سے اس کو فرق پڑے گا۔ چلے لاسٹ ہفتے جو لاسٹ ٹیوزڈے تھا اس میں بھی میرے 2-3 سوالات رہ گئے تھے انشاءاللہ، تو میں پہلے ان کا سوال کا جواب دیتی ہوں، پھر یہ ہفتے کا میں کنٹینیو کروں گی۔ تو ہمارا جو سوال تھا اس ٹائم جو ہمارا رہ گیا تھا، کسی نے مجھے پارکنسن کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ کیا ہے، کیا بیماری ہے، یا اس کے بارے میں معلومات دوں۔ دیکھیے تھوڑی بہت معلومات پارکنسن کے بارے میں جہاں تک میں جانتی ہوں، یہ بیماری یہ ہے کہ ہاتھ جو نہیں ہاتھ وغیرہ ان کے شیک ہمیشہ ہلتے رہتے ہیں، اور تھوڑا سا کبھی کبھی ان کو ذہن، اور یہ بیماری جو ہوتی ہے وہ ذہنی طور پہ اسٹریس کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ اس کے 2 وجوہات ہوتے ہیں، یا تو یہ جنسی بیماری ہوتی ہے کہ اگر آپ کے باپ داداؤں کو یہ بیماری تھی تو آتی ہے، اس کے علاوہ یہ وہ بھی بیماری ہوتی جو زیادہ تر کارخانوں میں کام کرتے ہیں اور کیمیکل کا جو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، پھر چاہے اس کیمیکل کو آپ کوئی بھی گھریلو کیمیکل ہو یا آپ کارخانوں میں کوئی کیمیکل استعمال کرتے ہیں، تو یہ ان وجہ سے بھی پارکنسن جو ہے وہ لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے، مطلب کہیں نہ کہیں دماغ کی کوئی نس پریشانی کی وجہ سے یا ڈیمیج بول دے آپ، یا بہت زیادہ پریشان بول دے، یہ چیز وہ ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، شیکینس آتا ہے کہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ، جن کو پارکنسن ہوتا ہے ان کے ہاتھ وغیرہ ہلتے ہیں اور وہ کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے ہیں، ان کی انگلیاں بھی ہلتی ہے، وہ ان کی انگلیوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی چیز پکڑ لے۔ دوسری ان کو اسٹفنس بہت ہوتی ہے، بہت جکڑن ہوتی ہے ان کے جسم میں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی لوگ جھک بھی جاتے ہیں، جھک کے چلا کرتے ہیں اور بہت سلو چلتے ہیں، ان کے جو قدم ہوتے ہیں وہ بہت آرام سے، بہت سلو چلتے، یہ فاسٹ نہیں چل پاتے ہیں، اور بیلنس ان کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے بیلنس بگڑنے کا، چلتے چلتے یہ بیلنس ہلتے ہیں، اسی لیے ان کا بیلنس جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو فیملی ہسٹری بھی ہو سکتی ہے، یا پھر اگر ان کا کام شروع سے ہی کسی کیمیکل فیکٹری میں ہو، یا اچھا جو کھیتی باڑی بھی جو کرتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ درخت وغیرہ ہوتے ہیں، ویسے لوگوں کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم پورے اس کی بات کریں تو ہر بیماری کی جو وجوہات نکل کے آتی کہیں نہ کہیں سے دماغی کمیاں یا جسمانی کمیاں، ان چیزوں کی وجہ سے ہی ہم کو بیماری آتی ہے، کیونکہ ہم اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اسی لیے جب گھر کا بھی کوئی کیمیکل آپ استعمال کریں، جیسے کوئی بھی ہم لیکوڈ استعمال کرتے ہیں فلورنگ کے لیے، ٹوائلٹ کے لیے، تو بہت اسٹرانگ جو ہم لیتے ہیں وہ نہ لیں۔ اور اگر دیکھیں کبھی کبھی آپ اس کیمیکل کا استعمال کرتے ہو تو آپ کی ناک میں عجیب سی قسم کی اسمیل جاتی ہے، بہت اسٹرانگ اسمیل جاتی ہے، آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ، کیونکہ ہمارے لنگس میں کیونکہ ناک ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمارے جسم کے نیچے والے حصے میں بھی اس بیماری کو بھیجتا ہے، اس ذرات کو بھیجتا ہے، اور وہ دماغ میں بھی ہمارے ذرات کو بھیجتا ہے، بیماری کے ذرات کو بھیجتا ہے۔ تو جب بھی ایسا کچھ کام کریں، کوشش کریں کہ کم کیمیکل والا استعمال ہو، یا تو پھر آپ منہ ڈھک لیں، یا تو پھر آپ اسپرے کر کے باہر نکل جائے، تاکہ وہ اسپرے کا جو پاورفل جو اسپرے ہے اس کا پاور تھوڑا کم ہو جائے، تو اس بات کا دھیان رکھیں۔ اچھا، ایسے لوگوں کو ڈپریشن بھی ہوتا ہے، میموری لاس بھی ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں کا ان کو یہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا علاج بھی ہوتا ہے بہت آسانی سے۔ یہ پہلے تو بہت جیسے 60-70 لوگوں کو پارکنسن ہوا کرتا تھا، لیکن اگر آج کی سٹڈیز دیکھیں تو یہ ابھی بہت جلدی بھی ہو جاتا ہے، آدمیوں کو بھی ہوتا ہے، عورتوں کو بھی ہوتا ہے، تو یہ وہ قسم کی بیماری، لیکن اس کا علاج اگر ہم پہلے سے شروع کر دیں تو اس میں بہت فائدے ہوتے ہیں اور اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا آپ خیال رکھیں کہ اگر ایسا کچھ ہے تو آپ اپنے آپ کو جو ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسی کوئی بیماری آپ کو ہو رہی ہے، تو بہت زیادہ اپنے آپ کو وضو میں رکھیں، آپ بہت زیادہ وضو میں رکھیں، تہجد کی نماز پڑھ کے اپنے لیے دعائیں کریں، اور
जितना आप इसका इस्तेमाल करोगे और अपने हाथों की मूवमेंट, देखिए बीमारी कोई भी क्यों ना हो, अपने हाथों और पैरों का जो हरकत करना है वो मत बंद करें। इंशाल्लाह अगर जब तक आप हरकत कर रहे हो, जब तक आप चल रहे हो, तब तक इंशाल्लाह आप तंदुरुस्त है और आप अच्छे हैं। बस खुश रहें और स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। जिस दिन हम अपनी ज़िंदगी से बेवजह की परेशानियां निकाल देंगे, बेवजह की तकलीफ़ें हम निकाल देंगे और हाँ, अपने से ज़्यादा हम दूसरों की चीज़ों पे अफेक्ट हम मतलब हम कुछ करते नहीं और अफेक्ट हमारी ज़िंदगियों में होता है, ये सब फ़िक्रें हम करना छोड़ देंगे तो मुझे लगता है हम बीमार होना कम हो जाएंगे। और ये बड़ी-बड़ी जो बीमारियाँ जो हमारे जिस्म में आती है, कहीं न कहीं ये बेवजह की फ़िक्र जो हम करते हैं, दुनियावी फ़िक्र बता रही हूँ मैं, दुनियावी फ़िक्र जो हम करते हैं, वो हमें सिर्फ़ बीमारी की तरफ लेके जाएगी, हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बीमार कर देगी, अपाहिज कर देगी और हमें एक जगह कोने में जाके बिठा देगी, दुनियावी फ़िक्र। इसीलिए दुनिया की उतनी ही फ़िक्र करें जितनी आपको ज़रूरत हो सकती है और जितना आप खुश रह सकते हैं। बाकी हमको फ़िक्र अपने आखिरत की करना है और अपने कब्र के सवालों के लिए उसके लिए जवाब के लिए रेडी रहना है। तो इंशाल्लाह हमको सिर्फ़ उसी की अपने अमालों की फ़िक्र करें। सही अगर अल्फाज हो तो अपने अमालों की फ़िक्र करें, ना कि दुनिया की फ़िक्र करें। चलो, ये आपके सवाल का जवाब था। अच्छा, आर्थराइटिस के बारे में जो लास्ट वीक ज़्यादातर कॉल जो मुझे जो आए थे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्थराइटिस के ऊपर थे। किसी के घुटनों का दर्द था, नी पे बहुत पेन था उनका और बहुत सूजन भी है। देखिए, आर्थराइटिस वालों को सूजन होना, इन्फ्लेमेशन होना और गट्टे पड़ना, चाहे वो हाथों पे हो, पैर की तरफ हो, या घुटनों में सूजन है, ये कॉमन है, उस बीमारी के अलामात होते हैं, तो ये चीज़ें उनके साथ आती हैं। मैंने जैसे बताया था कि आर्थराइटिस वालों को चाहिए कि वो खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आप ऐड करें कि खट्टी चीज़ों में मैंने सब खट्टी, लेकिन संतरे और ग्रेप फ्रूट, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये उस उतनी खटास नहीं होती जितनी नींबू में होती है। लेकिन इसके अलावा अगर आर्थराइटिस वाले खाने पीने में अगर परहेज़ करें, जैसे आप जो प्रोटीन हमको जो गोश्त लैम से मिलता है, जो मीट से मिलता है, जो बीफ हम खाते हैं उससे मिलता है, अगर वो हम बंद कर दें, यहाँ तक कि दूध की प्रोटीन जो हमको दूध से भी मिलता है, अगर हम वो बंद कर दें तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो आर्थराइटिस है, चाहे वो आर्थराइटिस जो 2 किस्म की होती है, मुझे इतने नाम डिटेल में नहीं पता, लेकिन जो 2 किस्म की आर्थराइटिस होती है वो, उससे आप इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन जितना हो सके आप सब्ज़ी तरकारी खाएं और जितना हो सके आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और आप घर में आप कच्ची सब्ज़ी भी खा सकते हो, आप पकी हुई भी खा सकते हो, आप उसको जूस बना के पिए, स्मूदी बना के पिए, जिस तरह से भी आपको पीना है। लेकिन अगर आर्थराइटिस वाले अगर अपने खाने में ये गोश्त वगैरह अगर आप कट डाउन कर दें, मतलब हफ्ते में एक बार अगर आप खाएं, कट डाउन का मतलब है आप हफ्ते में एक बार चिकन खाएं, या तो सिर्फ एक बार लैम खाएं, या तो सिर्फ बीफ, जैसे एक हफ्ते में आपको यही खाना खाना है, बाकी जो आपके दिन आएंगे उसमें आपको सादा खाना खाना है। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में 15 से 20 दिन में आपको आपके अंदर फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि आर्थराइटिस एक वो चीज़ है जो हड्डियों के घिस जाने की वजह से जो बीमारी होती है, वही होती है कि हड्डियाँ हमारी घिस जाती है, जॉइंट्स जो होते हैं, जॉइंट्स के अंदर जो हमारे घिस जाती है हड्डियाँ, उस वजह से होता है। अच्छा, इन सब के लिए सब्ज़ी बेहतर कौन सी है? इसमें माश की दाल, जो सफ़ेद दाल होती है, वो बहुत बेहतरीन है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। भिंडी का इस्तेमाल, अरवी जो होती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब बहुत मुफीद है, लेकिन जितना आप खट्टी चीज़ों से बचोगे उतनी आपको तकलीफ़ कम होगी। अच्छा, मैंने बताया था कि अजवाइन का पानी का इस्तेमाल आप करें, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। लेकिन उसके साथ अगर आप अपने उस जहाँ पे भी आपको आर्थराइटिस है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, अगर उस पे आप तेल का इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल जो ज़ैतून का तेल होता है, प्योर होना चाहिए ज़ैतून का तेल, अगर उस तेल को आप हल्का सा गरम करके जब भी आप इस्तेमाल करें, पहले जो जायफल होता है, जायफल को आप घिस के, या तो आप पाउडर खुद घर में ही बना के पाउडर रख ले जायफल का, और जब भी आप तेल का इस्तेमाल करें, जब आप गरम तेल करें तो उसमें आप आधा चम्मच उस जायफल के पाउडर को डाल दें। अच्छा, आप ऑलिव ऑयल, ज़ैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हो, आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हो, और उसके अलावा
एवोकाडो का तेल आर्थराइटिस वालों के लिए बहुत मुफीद होता है, तो आप इसका भी तेल इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तेल को जहाँ पे भी आपको दर्द है उस पे आपको हल्की सी मालिश करनी है। तो आपको उस जायफल की पाउडर डाल के हल्का सा गरम आपको करना है और उस तेल की मालिश आपको हल्के हाथ से आपको मालिश करनी। अच्छा, मालिश का तरीका है ऊपर की तरफ जाना है मालिश हमको, कोई भी दर्द हमको ऊपर की तरफ खींचना है। और जब हम उंगलियों पे आते हैं पैर की तो हम उसको नीचे की तरफ ऐसे करके फिर हमको नीचे की तरफ खींचना है। उसके अलावा जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारे, जैसे अगर आपने दिन भर में बैठे बैठे ही अगर आप अपने हाथ को ऐसे प्रेस कर ले एक एक उंगलियों को, जैसे आपने समझे हर एक उंगली पे आप 10 to 20 सेकेंड दे रहे हो, इस तरह प्रेस कर रहे हो, बस इसी तरह पूरी 10 उंगली बैठे बैठे पैर में भी आप खाली अंगूठों को लेके उस उंगलियों को लेकर आप उसको कर रहे हो। इससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपके जो खून की दौरान है इंशाल्लाह उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इससे भी जो हवाएं जो भर जाती है हमारी नसों में, हमारी रगों में, इंशाल्लाह वो रिलीज़ होगी। तो इसको करें ये सब। और जब भी आप मालिश करें अपने इस 2 उंगलियों का इस्तेमाल करें इस तरह, देखिए इस तरह मालिश करना है। ये मालिश इसको नहीं कहते हैं ऐसे ऐसे को, ये हम तेल लगा रहे हैं ऐसे। मालिश एक अलग तरीका है, लेकिन मालिश ऐसे होता है। ये एक एक चीज़ों को आप उसको प्रेस कर रहे हो, एक एक चीज़ों को आप दबा रहे हो, ताकि आपकी जो भी नसें जो आपकी दबी हैं आप उसको खोलने की कोशिश कर रहे हो। जो हवा भरी है वो आपको बस ऐसे प्रेस करके छोड़ना है, ऐसे करके। जब आटा हम गूंदते हैं हम उसमें जब आटा बहुत अच्छा गूंदा हुआ होता है तो हम उसमें उंगली डाल के देखते हैं कि वो दब के वापस ऊपर उभर रहा है, तो वो अच्छा आटा होता है। उसी तरह आपकी बॉडी को सिर्फ प्रेस कर ले, आप बैठे बैठे भी प्रेस करें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये चीज़ है। तो जो नी वाले था उनके लिए भी है, जो मैंने ऑयल बताया है, एवोकाडो का ऑयल बहुत अच्छा है, एवोकाडो का इस्तेमाल आपके लिए बहुत अच्छा है, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। ये आप लगा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आर्थराइटिस के जो भी आर्थराइटिस की तकलीफ़ से परेशान हैं उनको चाहिए कि रोज़ाना आप जो है गाय के घी का इस्तेमाल करें। दिन में 1 चम्मच या 2 चम्मच आप उसका इस्तेमाल करें, या आप अपने खाने में डाल के खाएं उसको, या तो आप उसके अंदर उसको आप ऐसे ही पिघाल के थोड़ा सा गुड़ 2-3 गुड़ का पाउडर डाल के आप उसको खा लें। किसी भी तरह से वो आपकी खुराक में ग़िज़ा में होना चाहिए। दिन में 2 चम्मच गाय का जो प्योर होना चाहिए उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे जो जिस्म की हड्डियों को चिकनी की भी बहुत चिकनाई भी चाहिए होता है। ये जो चर्बियाँ होती है वो चर्बी अगर कम हो जाती है हमारे जिस्म की देखिए हमारे जिस्म में जितना भी अल्लाह ने जो भी अज़ा हमको बनाए हैं, खून ले ले, खून के अंदर ही इतनी किस्में होती इतनी किस्म होती है कि कभी कभी कोई नया सा कुछ नाम हम सुने तो हम कंफ्यूज हो जाते कि ये किस चीज़ का नाम मैंने सुन लिया है। तो हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे खून की कितनी किस्में हैं, फिर उसमें जो वाइट सेल्स होते हैं वो भी कहाँ कहाँ होते हैं। वो तो अभी नया नया बाद में पता चला था, कुछ सालों पहले बोन मैरो का मतलब पता चला था कि बोन मैरो भी होता है। तो आप सोचिए कितनी किस्में हैं। तो अगर हमारे जिसमें वो चीज़ें कम हो जाए तो जाहिर सी बात है हम बीमारियों का शिकार बनेंगे। तो इसका आप ज़रूर ख्याल रखिए। चले, मिसेस अली का सवाल ये हफ्ता भी उनका था, उन्होंने फ़ोन किया था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन का। और लास्ट वीक भी उन्होंने कहा था कि उनको सूजन है और दोनों हिप जो है उनके दोनों साइड के जो हिप है वो बहुत दर्द करते हैं, उनके लिए ये सवाल था। और प्रेशर पड़ता है उनको, जब वो खड़े होती है तो उनको प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। देखिए, हिप का जो दर्द है दोनों हिप का जो दर्द है इसके भी वही सवाल है कि रीढ़ की हड्डी अगर आप कुछ दब जाती है, स्लिप डिस्क जिसे कहते हैं वो हो जाता है, उस वजह से अगर वो नहीं भी हुआ तो उस वजह से होता है। अच्छा, इसका सबसे बेहतरीन इलाज पता है क्या है? अगर किसी को भी अगर साटिका का दर्द हो या फिर अरकुन निसा कहते हैं उसका दर्द हो, या फिर ये दोनों हिप्स का दर्द हो, अगर आपका वेट बड़ा है, अगर आपने अपना वज़न बढ़ा दिया है, तो इसका सबसे अच्छा इलाज पहले तो वज़न कम करना है। जिनको भी दर्द है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अगर उनके हिप्स में दर्द है या एक साइड में साटिका का दर्द होता है तो उनके लिए बेहतरीन है कि वो अपने वज़न को जो है मेंटेन रखें, ना उसे बढ़ने दें ना उसे कम करने दें। अच्छा, इसके अलावा दूसरा जो रीज़न है, दूसरी जो सलूशन है, आपको जो है उसको जो एक्सरसाइज जो डॉक्टर्स बताते हैं
کرنے کے لیے آپ اس کو ریگولر کریں، کیونکہ یہاں پہ آپ جب جاؤ گے تو وہ آپ کو پہلے ایکسرسائز بتاتے ہیں، کیونکہ ہماری باڈی اسٹریچ نہیں ہوتی. جو نارمل لوگ ہوتے ہیں جو جم وغیرہ نہیں جاتے ہیں، جو ورزش نہیں کرتے، ان کی باڈی اسٹریچ نہیں ہوتی ہے. وہ اسٹریچ نہیں ہونے کی وجہ سے یہ سب جو بیماریاں ہیں وہ ہمیں آ جاتی ہیں. تو اس کا خیال رکھیں اور اپنے ایکسرسائز کریں. اچھا، اس کے درد کے لیے میں نے کہا تھا ایک تیز پتہ، جیسے آپ نے اولیو آئل لینا ہے، زیتون کا تیل لینا ہے. آپ کتنے بھی آپ بنا کے رکھ دیں، ایک ساتھ آپ بنا کے رکھ دیں. تیل ایک بوٹل میں آپ لے لیں اور اس میں 5-6 تیز پتے کو چورا کر کے اس میں ایسی کچا ڈال دیں اور اس تیل کو اٹھا کے آپ رکھ دیں 2 ویک تک. 2 ویک آپ کو رکھنا ہے زیتون کے تیل میں تیز پتے کا ڈالنا، اور اس کو رکھنا ہے آپ کو 2 ویک تک. اور تھوڑا تھوڑا 2 دن میں جا کے آپ کو اس کو خالی ہلانا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے. اور جو اس میں اللہ نے غذائیت دی، جو خوبیاں دی تیز پتے میں، وہ جو زیتون کے تیل میں مکس ہو جائے. تو یہ آپ کا تیل بن کے تیار ہو جائے گا 2 ہفتے میں. تو اس تیل کو آپ اپنے ہپس پہ، دونوں ہپس پہ آپ لگائے تو اس سے آپ کو بہت آرام ملے گا. یہ آپ دن میں 2 ٹائم لگائے اور رات کو لگاتے وقت جب آپ لگا لے تو آپ اپنے پیروں پہ موزہ ضرور پہن لیں. جو موزے ہیں وہ پہن لیا کیجئے، تو اس سے درد جو ہے وہ کھینچ لیا جاتا ہے. تو اس کا استعمال آپ کر سکتے ہو. اور اس کے علاوہ آپ اجوائن کا پانی کا استعمال کر سکتے ہو، ہلدی کا پانی کا استعمال کر سکتے ہو. یہ بھی بہت بہترین ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہلدی کا پانی درد کی تکلیف کے لیے، یہ انفارمیشن ہو اگر کسی کو، یہ سب بہت حد تک ختم کرتا ہے. دیکھیے پرانی جو تکلیف ہوتی ہے وہ فوراً نہیں ختم ہوتی ہے، وقت لگتا ہے، لیکن انشاءاللہ بہت آرام ملتا ہے. تو ان چیزوں کا آپ استعمال کریں. آپ نے کہا کہ آپ کو جب آپ چلتے ہو تو آپ کو بہت وزن لگتا ہے، پریشر لگتا ہے، تو دیکھیں آپ کو بہت زیادہ ویکنیس بھی ہو گئی ہے. کیونکہ جب ہماری اوپر سے باڈی ہیوی لگتی ہے اور پھر ہم کو لگتا ہے کہ ہمارا پورا 2 پیر، ہمارے نازک پیر پورے جسم کا وزن لیتے ہیں چلنے پھرنے میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. تو اور پریشر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں چلو گے، آپ کو چلنا نہیں چھوڑنا ہے، ایکسرسائز کرنا ہے. اور اس درد کے لیے اگر آپ تھوڑے بہت ایکسرسائز آپ کر سکتے ہو، میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ دیوار کی مدد سے اگر آپ اپنے دونوں پیر ایسے اٹھا لے کچھ وقت کے لیے، سمجھ لے 1 سے 2 منٹ آپ لے لے اس چیز کو، تو اس سے بھی خون کا دوران جب اچھا ہوتا ہے، پیر کی طرف جب جاتا ہے، انگلی سے نیچے اترتا ہے، تو خون کا دوران جب وہ شروع ہو جاتا ہے تو پیر کی تکلیف ہماری کم ہوتی ہے. لیکن ان جو بھی درد ہے پیروں کا، جو ساٹیکا وغیرہ، سب سے بہترین علاج ہے اپنے ویٹ کو مینٹین رکھیں. جتنا زیادہ وزن ہوگا آپ کا، اتنی ہی زیادہ پریشر ہوگی آپ کے پیر میں اور وہی زیادہ تکلیف دے گا. اور انشاءاللہ جیسے ہی آپ نے آپ کا وزن کم کر دیا تو آپ کا جو درد ہے وہ اپنے آپ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اتنا کم ہوگا کہ آپ خود سوچو گے کہ میں نے پہلے کیوں نہیں کیا. تو ویٹ پہ پہلے دھیان دیں، اپنے وزن کو پہلے کم کریں. ناظرین، ہمارے پاس صرف 1 منٹ وہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں منٹ بتا رہی ہوں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. کچھ ہی سیکنڈ رہ گئے. تو انشاءاللہ میرے پاس کچھ اور سوالات ہے، تو میں بہت معافی چاہتی ہوں کہ میں سب کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتی ہوں، کیونکہ مجھے تھوڑا ایکسپلین کرنے کی عادت ہے. لیکن جن کسی کے بھی سوالات رہ گئے انشاءاللہ میں آنے والے ہفتے میں میں ان کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ دوں گی. اور جب تک کے لیے آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کو دعا میں یاد رکھتی اور ہمیشہ بسم اللہ کر کے آپ کو میں اپنے نسخے بتاتی ہوں تاکہ اللہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچائے. چلے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.